دفاع کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ انہیں ووٹ دے سکتے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب چیمپئن بنتے تھے کہ ووٹ کھولو اور تھیلے کھولو، ہمارے لوگ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے رہے ہیں. LA-37 کے اندر جہاں 312 ووٹوں سے زبردستی اپنا امیدوار جتوایا گیا ہے، 65% ووٹر ٹرن آؤٹ دے کے، جبکہ پچھلے الیکشن میں 52% تھا، اور کچھ پولنگ سٹیشنز میں جو نتیجے کے ووٹ ہیں وہ کاسٹ ہونے والے ووٹوں سے زیادہ ہیں، اور یہ سب ثبوت ریٹرننگ افسر کو دیے گئے، اور پھر وہ اپنے حجرے میں گئے اور وہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا، آ کے انہوں نے سب درخواستیں مسترد کر دی. آج کیوں نہیں وہ تھیلے کھولے جا رہے؟ یہ عمران خان جو کہتے تھے کہ حلقے کھولو، تھیلے کھولو، جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی ہے کیوں اس کو مسترد کیا جا رہا ہے؟ چوری پکڑی جائے گی. یہ آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے خلاف ہم آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی جد و جہد بھی کریں گے، اور پورے پاکستان میں ووٹ کے حرمت کو جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے اسے کامیاب کریں گے. اور کوئی مت اس بھول میں رہے کہ یہ جو مکر اور چلاکیاں ڈسکے سے سیکھی گئی ہیں، جس طرح ڈسکے میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا، کہ یہ اب چلاکیاں چلنے دی جائیں گی. اور میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ یہ پالیسی کی ہم نتائج 2007 میں دیکھ چکے ہیں. جب ریاستی ادارے کاف لیگ کے ساتھ ہوئے تھے تو اس کے کیا نتائج نکلے تھے. اس وقت دنیا چاہتی ہے، افغانستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، پاکستان چاروں طرف سے بحرانوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، اور اس صورتحال کے اندر اگر ریاستی ادارے اپنی غیر جانبداری برقرار نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا، راجہ صاحب نے کہا کہ انتہائی حساس ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جو کچھ میڈیا میں آیا یہ ناقابل تصور تھا کہ ہمارے قومی ادارے کے لوگ پیسوں کے لین دین میں اور امیدواروں کے خرید و فروخت کے اندر ملوث ہوں. اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ہے، اور ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے اس کا ری پلے پاکستان کے اندر ہو. اور مسلم لیگ نون اور PDM کی جماعتیں ان الیکشن کے روشنی میں اپنا لائے عمل مرتب کریں گی، اور میں یہ پاکستان کے عوام کو ری ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ اگلے پاکستان کے عام انتخابات میں ہر پولنگ سٹیشن پر ہم پہرا دیں گے، اور اگر کسی نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی تو وہ پھر پاکستان کے ساتھ بدترین دشمنی کرے گا، چونکہ اس کے جو اثرات پیدا ہوں گے وہ پھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا. تو یہ ایک ایسی حکومت جس نے آزاد کشمیر کے اداروں پہ حملہ کیا. راجہ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا، وہ عمران نیازی صاحب کہتے جی ان کی حکومت تھی، یہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. بھائی الیکشن کمیشن انتخابات کروا رہا تھا، اور الیکشن کمیشن وزیر کشمیر امور کو کہتا ہے آپ کشمیر چھوڑ دیں، اور وزیر اعظم پاکستان اسے اپنی چھتری میں کشمیر میں لا کے پہلے سے زیادہ جارحانہ تقریر کرواتا ہے
تو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے پلے کیا رہ گیا؟ یہ تو وزیر اعظم پاکستان ہے جس نے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم نے اس وزیر کو نکالا ہے، دیکھو میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، یہاں پر طاقت میرے افسروں کے پاس ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پاس۔ تو لہٰذا یہ جو آزاد کشمیر پہ حملہ کیا گیا اس حکومت کی طرف سے جس نے پچھلے 3 سالوں میں آزاد کشمیر کی آزادیاں سلب کیں، وہ تمام اختیارات جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو دیے تھے، فائنینشیل اٹانومی دی تھی، ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی تھی، اس کو ریورس کیا گیا۔ سی پیک کے وہ منصوبے جو آزاد کشمیر میں منظور کیے گئے تھے ان کو کینسل کیا۔ کیوں نہیں 3 سال کے اندر میر پور مظفر آباد مانسہرہ موٹر وے کی تعمیر ہونے دی گئی؟ اس کو روکا گیا۔ تو کیسے آزاد کشمیر کے لوگ ایک ایسی حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں کہ جس نے آزاد کشمیر کے پاور پروجیکٹس کو، آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو جو سی پیک کے تحت منظور ہوئے تھے ان پر کام کو ہونے نہیں دیا، ان کو مسترد کیا اور مسلسل آزاد کشمیر کی خود مختاری کو سلب کیا، اور جس نے کشمیر کو مودی کے ہاتھ میں دیا اور 2 سال سے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کس ملک کا دورہ کیا عمران خان نے کشمیر کا موقف لے کے؟ کس ملک کا دورہ کیا شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے؟ ہر جمعے کو ملتان میں اپنے حلقے کے کاؤنسلروں کے ساتھ دائیں بائیں بٹھا کے پریس کانفرنس کرنے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ بھئی آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا، آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ جی کوئی آپ کو سوال ہو؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بدقسمتی آج ہماری کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن آزاد نہ ہو سکے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو نابلد آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس 257 کی وہ بات کرتا ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے، وہ پاکستان کے آئین سے باہر نہیں ہے، وہ دیٹس پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ صرف 73 میں نہیں تھا، یہ 56 میں بھی تھا، 62 میں بھی تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں نا، تم کیا 84,000 مربع میل ریاست کی بات کرتے ہو انڈیپینڈنٹ کی، یا 5,000 میل آزاد کشمیر اور 10,000 مربع میل اس کی ویلی کی؟ تم 15,000 کی بات کرتے ہو یا 84,000 کی؟ تو بات یہ ہے کہ پھر اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا؟ پھر تھرڈ آپشن پہلے ڈال دو، جھگڑا کس بات کیا؟ پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے، جو جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا اور ابھی احسن صاحب نے بھی کہا، اس نے کشمیری قوم کو تقسیم کیا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ پاکستان پہ اس نے اس کے اقسام کے بیانیے پر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تقسیم کیا، اس نے کسی کو کہا انڈیپینڈنٹ، کسی کو کہا کیا، باہر ریفرنڈم تم نے نہیں کرانا، وہ پلیبسسٹ اقوام متحدہ نے کرانا، تم نے نہیں کرانا، اور یہ تم ادھر کراؤ گے تو یہ جو ہے نا اپنا یہ ریجنل پلیبسسٹ، اسی سے کشمیر کا بیڑا گرک ہونا، یہ وہ کر رہا ہے۔ وہ ایک اس کو لایا گیا اسی ایجنڈے کے لیے، جو شاہد صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بات کی تھی، اس کے پیچھے اس کے موٹیو۔ اور میں آج بھی قومی سلامتی کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کچھ بعد میں پتہ چلے گا یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، اور ملک کے ساتھ کر کیا گیا ہے۔ یہ میں نے ان کو بھی منہ پر بات کی، آپ کے سامنے ان کو یہ کہتا ہوں۔ باقی بات یہ جی ہاں، میں تو قائم ہوں، جو احتجاج ہوگا اس کے اندر شامل ہوں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ جی میں نے عرض کیا نا کہ میں نے کہا تھا یہ عمل ہو جائے، اس کو مسترد کرتے میں پہلے میں سارے ریزالوشن پہ چلوں گا، اس کو فائنلی کنکلوڈ کروں گا شرائع دستور پر، ٹھیک ہے کروں گا، اور اس کو شرائع دستور میں کنکلوڈ کریں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیوں نہیں دیں گے۔
किससे 7 इदारों को जोड़े बात में, तो कोई सबूत आपके पास आ चुका है ऐसा जो आप इसका कह रहे हैं? कोई हम नहीं कहते, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरा मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पैसे के लेन देन की बात हो रही है, नाम लिए जा रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन बातों की तरदीद होनी चाहिए अगर ये बातें दुरुस्त नहीं थी। आज तक कोई तरदीद नहीं आई, ये मामूली बात नहीं है। अगर रियासत के इदारे इलेक्शन के अमल में मुलव्वस होंगे और पैसे की लेन देन में और लोगों को बनाने या ना बनाने में मुलव्वस होंगे तो फिर इलेक्शन में क्या रह गया? फिर वोट को इज्जत देने का मामला कहाँ पर गया? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आजाद कश्मीर के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने उनसे यही कहा कि जो धांधली की शिकायत है आप इस पर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट थे। मेरे पास अब तक एक शिकायत भी नहीं आई है पूरे आजाद कश्मीर। आपने उनसे बाहर का मैंने खुद नोटिस लिया, 4 स्टेशन पे कुछ वोट इधर उधर हो गए थे तो दोबारा का। तो वो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो आपकी हुकूमत ने यहाँ लगाए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा मेरे पास अभी तक कोई मैं जवाब देता हूँ इसका। दूसरा सवाल ये है कि जितने आपके आजाद कश्मीर में ज्यादातर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के अगेंस्ट आ रहे हैं। पीटीआई के भी जो बड़े कैंडिडेट थे आ रहे हैं, में जो अजीज साहब आ रहे हैं, इसी तरह से जो है ना वो ये जो है ना आपके लचराट में, मसूद बाग में और भी जगह पे इस तरह से पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। मेरी सुन लें, सवाल आपका बहुत लंबा है। पहली बात यह है कि शायद साहब ने पहले कहा, एक होती प्री पोल रिगिंग, वो इलेक्शन कमीशन के काम करने से शुरू से पहले ही हो जाती है। वो इलेक्शन कमीशन जब ज़ाब्ता खिलाफ आता है, 10 तारीख को आया था, उस दिन से उसका काम स्टार्ट होता है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, वो तैयारी करता है इलेक्शन की, तो ये चोरी पहले हो जाती है। और आखिरी दिन जो है वो जो जिसमें वोट पड़ रहे थे उसमें ज़रा कम होता है, लेकिन उसके लिए 2-3 रातें पहले एहतमाम होता है। वो इलेक्शन कमीशन के पास वो ना ज़राए ना उनके पास वो है कि वो उनका काम है, उसका प्रिजाइडिंग अफसर बैठता है या पोलिंग अफसर बैठता है, वो इलेक्शन उस दिन के अंदर बैठता है। बात यह है कि यहाँ पैसा चला, जो बुनियादी बात है। और उससे पहले देखिए ना, जब आप किसी के गुजरात तोड़ते हैं किसी हुकूमत के, सिटी गवर्नमेंट के, और क्या होती है धांधली, वो तो इलेक्शन कमीशन के बस में नहीं है। या रात को ये 2 रातें जो पहले पैसे तकसीम होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा उसका? अब बात यह है कि ये इसलिए ये दूसरी बात, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। दूसरी बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसका इंतखाब करता है चेयरमैन काउंसिल। ठीक है, ये जरा सुन लें मेरी बात ना। एक तो आप उन्हें सवाल किया, मुँह उधर करके देख रहे हैं आप। बात यह है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर करता है जम्मू कश्मीर काउंसिल का चेयरमैन, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। बाकी जो 2 मेंबरान हैं उसकी राष्ट्रीय हुकूमत करती है। ये जो 3 पहले होता था, एक चीफ इलेक्शन कमीशन, अब हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। बात यह है कि ये आपको अब ये सारी बातें इस तरह खुलकर करना मुनासिब नहीं होता। इससे अपने कपड़े, मैंने पहले कहा था, कपड़े उतरते हैं। तो ये पहले होगी प्री पोल रिगिंग और उसके बाद जो है 2 रातें पहले। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर कहते हैं ना फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि जनाब आपके इलेक्शन कमीशन ने वजीर कश्मीर अमूर को कश्मीर बदर किया था, क्या आप अपने उस ऑर्डर पे अमल दरामद करा सके? इसी के अंदर उनके इस जवाब है इस पूरी बात का। मैं गिलगित बल्तिस्तान में खुद गया इलेक्शंस के दौरान और उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला और उनको सारी बेज़ाब्तियां बताई। मुझे कहने लगे मैं क्या करूं जी, मेरी बात तो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं सुनता। तो इधर भी यही अमल होगा कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, वो अपना भरम रख रहे होंगे। सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन AJK के अहकामात की धज्जियां उड़ाएगा उस वजीर को अपने हमरा ला के, तो उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गैर मौसर हो जाता है। चलिए आखिरी सवाल कर रहे जी। आपके हल्के के ऊपर पीपल्स पार्टी वाले जो धरना देके बैठे हैं उनका कहना है कि ये कोई डील का नतीजा है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। इस पे आप क्या कहेंगे कि वो भी दांती की बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी कर रहे हैं, कहाँ पे शफाफ? जी सारा हमला मुझ पर ही है ना, सारी डील मैं ही कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जी वो पीपल्स पार्टी से आए, अभी आप ये उल्टी बात मेरे पर डाल रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी आ रही है, उसको जोड़ दें। और मैं आपको मुझे आपके सवाल का भी पता है, इसके पीछे भी पता है।
थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, इसी मुल्क में रहता हूँ, सुन लेना मेरी बात। और देते रहते हैं यार लोग, करना दे। ये देखिए, ये जो शफाफियत की बात थी ना, शफाफियत की बात अभी की थी स्टीव में, अगर तीनों जमातें ही धरने दे रही हैं तो शफाफियत कहाँ रही? बात तो वही खत्म हो जाती है। जी इंतहाई अहम सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जो मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर में हालात पैदा हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरी और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों में ये बात आम है कि आप लोगों ने आपकी मरकजी क़यादत में राजा फारूक हैदर खान साहब और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को रोका है कि आप 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए ना निकले और मोदी के उन इक़दामात के खिलाफ यहाँ पे मुजाहरे ना करें। इस बारे में जरा बताइए। ये 5 अगस्त के बाद आप पूरी हुकूमत पाकिस्तान के वजीरों के बयान, प्राइम मिनिस्टर के बयान देख लें, आज तक एक दफ़ा भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का जिक्र नहीं किया गया। मुझे आपको ही बयान दिखा दें दोनों अफराद का। सिर्फ एक जमात ने बार बार इसकी बात की है कि हम उन रेजोल्यूशन से हटकर कोई हल भी कश्मीर का कबूल नहीं करेंगे। ये जो बातें हो रही है, ये सूबा बनाया जाएगा और हिंदुस्तान से बातचीत होगी और 370 की कोई बात नहीं है, 35A बड़ा मैटर करता है। एक जमात ने पाकिस्तान में सिर्फ बात की है, मुसलसल बात की है और आज तक बात करते हैं और मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। मैं ये मेरे पास ये चिट्ठी है, मेरे पास इलेक्शन कमीशन की है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है इसकी। ये चिट्ठी है ना, मैंने तो नहीं लिखी, उन्होंने लिखी है मुझे। ये है ये चिट्ठी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेंबर के जलसे में किया गया, फलां जगह ये किया, फलां जगह ये किया। अब बात यह है, इसको क्या, किसको फेयर इलेक्शन क्या बोले? कौन बोलेगा इसको फेयर इलेक्शन? कौन कहता है? वो जो देखिए बात ये थी, आप कर दीजिए। चलिए देखिए, वो जो बयान हुआ है, हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है। अगरचे मीडिया में उन्होंने कहा है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे मैंने उनको एक्सप्लेनेशन का नोटिस दिया है। और अभी आपने जो सवाल किया कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की आवाज़ मुस्लिम लीग नून ने ही पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उठाई। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद मरियम नवाज साहिबा कश्मीर के अवाम से यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद आ रही थीं और उस यकजहती के इजहार के लिए रोकने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एक रात पहले। और मुस्लिम लीग नून ने फिर भी भरपूर एहतजाज किया मुजफ्फराबाद में, और हमने कौमी असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया था, ये रेजोल्यूशन में शामिल है बात कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर इस्लामी मुमालिक के सरबराहों का खुसूसी इजलास बुलाएगी 2 सालों में। ये सरबराही इजलास तो छोड़ें, वज़ीर खारजा का इजलास छोड़ें, सेक्रेटरी खारजा का इजलास छोड़ें, चपड़ासियों का इजलास भी नहीं बुला सके। ये क्या बात करते हैं कि कश्मीर के लिए क्या करेंगे। अभी ये वजीर खारजा साहब अमेरिका से आए तो कहते मैं एक नक्शा लेकर आया हूं, मैं वजीर आजम से बात करूंगा। भैया आप 2 साल सोते रहे। अब इमरान खान कहते हैं कि मैं कश्मीर का सफीर बन के निकलूंगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इसराइल इतनी बड़ी ताकत है, उसने मकबूजा फलस्तीन पे जारियत की, सेंसरशिप नहीं लगा सका। वो खबरें दुनिया में गई, पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ रायामा उठ खड़ी हुई। भारत ने 2 साल से मकबूजा कश्मीर में सेंसरशिप लगाई हुई है। इमरान न्याजी और उसकी हुकूमत बताए, हमने बार बार ये बात उठाई है कि आप क्यों नहीं मकबूजा कश्मीर से सेंसरशिप उठवा सके, आप क्यों नहीं सफारतकारी कर सके, इस बारे में क्यों नहीं आप बैनुल अक़वामी वफूद भेज सके
मकबूजा कश्मीर जो वहां जाके उनकी हालत जार देखें, इसलिए कि यू आर ए पार्टनर इन दिस क्राइम। आपसे दो सवाल है सर, जनाब प्राइम मिनिस्टर आपसे दो सवाल है, इसका आप वजाहत फरमा दीजिए। एक तो ये है कि इस वक्त को एक बहुत मजबूत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा आने वाली हुकूमत को। 2011 और 2016 में जिस तरह की अपोजिशन थी, जिस तरह के मिसाली ताल्लुकात थे, हमें वो अपोजिशन कहीं असम्बली में दिखाई नहीं दी। क्या मुत्तहिदा अपोजिशन असम्बली के अंदर पाएगी? तो आपने बात की असम्बली के अंदर अपने वजूद का एहसास दिलाएगी। अभी मखसूस नशस्त और रिजर्व सीट से आप बेहतर समझते हैं, उन पर भी अभी इंतखाब होगा, उसमें मुत्तहिदा अपोजिशन का क्या तरीक़ाकार होगा, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमा दीजिए। ऐसा है कि अभी तो सबसे पहला मरहला ये है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना कि कौन कौन लोग मुंतखब मेंबर हैं होगा, उसके बाद उनका हल्फ है, फिर स्पेशल सीटों का इलेक्शन है, दूसरा तीसरा। तो अभी तो वो मरहला ही नहीं आया, अभी तो एक हल्के में इंतखाब में होना बाकी है, बाकी हल्के में जी हो जाएगा ना। उसके बाद जब हो जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये फिर पार्टी बैठकर फैसला करेगी अपनी लीडरशिप के साथ भी कि हमारा क्या रोल होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या इस मुल्क को सिंगल पार्टी के तौर पर इस मुल्क को उनके हवाले कर देना है या दीगर जमातों के साथ मिलकर जो है इस फैशिज्म को जो है ये रोकना है। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट इसके पाकिस्तान में चल रही है इमरान खान की क़यादत में, तो ये फैसला करेंगे। और क्या पूछ रहे थे आप? अपोजिशन का किरदार जो है, अब देखें ना, बात यह है, मैं अर्ज कर मेरी अपोजिशन का काम नहीं तो हर वक्त किसी को गालियाँ निकालना होता है, मतलब है ये भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो मामलात होते हैं, ये जो इशू है ना कश्मीर का, ये बड़ा नाजुक है। कश्मीर का इलेक्शन ये छोटा इलेक्शन नहीं था, ये अपने नज़ाकत के एतबार से बहुत बड़ा इलेक्शन है। इसमें बहुत सारी बातें खुली हैं और बहुत सारी जो है ना मायूसियाँ फैली हैं। मेरे जैसा आदमी यानी एक बिल्कुल स्टांच आदमी जो है ना वो भी हिल गया हुआ है कि मुझे मेरे हक नहीं दे रही है हुकूमत करने का। तो ये बाद में बैठकर बात करेंगे, ये अभी कबल वक्त है सारी बातें। सर ये बता दें, राजा मोहम्मद फारूक खान साहब ने मुखामत की पॉलिसी 5 साल इख्तियार की है, कोई यहाँ पर फसाद वाली ऐसा कोई नहीं हुआ, इसके ऊपर सर आप उनको क्रेडिट देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर दोनों जगह मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमतें थी, राजा फारूक हैदर साहब की और हाफिज हफीजुर रहमान साहब की, उनकी क़यादत में तारीखी डेवलपमेंट, बेहतरीन गवर्नेंस और बेहतरीन अमन आमा हुआ। और अगर मेरिट के ऊपर ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी का असूल ये है कि जिसकी कारकर्दगी होती है उसको री इलेक्ट होने दिया जाता है। 2018 में पाकिस्तान के अवाम से ये हक छीना गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये 70 साल में किसी हुकूमत के 5 साल में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। बिजली का बहरान खत्म हुआ, सी पैक आया, दहशतगर्दी खत्म हुई, मईशत बहाल हुई, लेकिन वोट पे डाका डाला गया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मिसाली तारीखी डेवलपमेंट हुई, वोट पे डाका डाला गया। आजाद कश्मीर के अंदर हर शख्स मानता है कि राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में बेहतरीन हुकूमत, डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड पीस, वोट पे डाका डाला गया, उसको दोबारा नहीं आने दिया गया। लिहाजा अब ये सब चीजें हमारे उस बयानिए को तकवीत देती हैं कि हमने वोट की इज्जत की फैसला कौन जंग लड़नी है अगर पाकिस्तान बचाना है, और इंशाल्लाह इस जंग को हम जीतेंगे। पाकिस्तान के अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मिलकर जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाले नस्लों की जंग है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल की जंग है। रात को वो मैं एक जगह गया हुआ था तो वहाँ मुझे इतला मिली, तो फिर वो यही है कि उनको गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों ने कानून की खिलाफवर्जी की है तो दे विल बी टेकन टू टास्क।
for Kashmir, support for Kashmiri people. You also, every political party belong to PMLN's Prime Minister, People's Party Prime Minister, Pakistan Tehreek-e-Insaf Prime Minister. And they come to visit Azad Kashmir, then local media not allowed for coverage. Local journalists not allowed to ask a single question to Prime Minister of Pakistan. Is this a good policy for Kashmiri journalists? Is this a good policy for Kashmiri people? And sir, آج ہمارے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر پاکستان سے سوال پوچھیں کہ انہوں نے یہ دھاندلی کیوں کروائی. آپ جب آپ نے ہولڈ کیا ہے پرائم منسٹر کا عہدہ, جب آپ مظفرآباد آتے تو لوگوں کے لیے جرنلسٹ کا سامنا کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے, تو ہم کیسے پوچھیں گے پرائم منسٹر. میں نے آپ کو, میرا خیال ہے وہ جو ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا, میں نے ان کی طرف تھا کہ وہ پوچھیں ان سے, تم کو بلاتے ہیں, آپ کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا. یار وہ خود ہی مانتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ ہی کیا سوال کریں گے مجھ سے, اب آپ کیوں میرا منہ کھلوانے لگے ہیں. اس کو آپ نے مسترد کیا ہے, کیا ان کو صرف ان حلقوں میں مسترد کر رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کے نہیں ہم نے جنرلی احساس کر رہی ہے, تو یہ بتائیں کہ کیا صرف انہی حلقوں میں احساس ہے جہاں سے آپ کے لوگ جیتے ہیں وہاں پہ احساس نہیں؟ یہ پک اینڈ چوز نہیں, ہم کلیت ترداشت کے ٹوٹل جو ہے نا سارے الیکشن کے پروسیس کو, اس کو مسترد کریں گے.